Pertama-tama kita refresh, lalu klik nyampe biru, habis itu klik connect. Lalu klik IP, masuk ke DHCP client, klik plus, lalu apply OK. Setelah itu, klik interface-nya ganti enter 2, lalu apply copy. Lalu nama diganti VLAN 10, VLAN ID diganti 10 apply copy. Lalu nama diganti VLAN 20, VLAN ID-nya 20 apply copy. Lalu nama diganti VLAN 30, VLAN ID-nya 30 apply OK. Sampai semuanya running. Setelah itu, klik IP address, klik plus, masukkan addressnya 192.168.254/24. Interface-nya diganti ether 2, lalu apply copy. Lalu address ketik 192.168.10.1/24. Interface-nya diganti VLAN 10, apply copy. Lalu bagian ketiganya diganti 20, VLAN-nya diganti 20, klik apply. Bagian ketiganya diganti 30, VLAN-nya 30, klik apply copy. Lalu bagian ketiganya diganti 40, enter 3, lalu apply OK. Setelah itu, klik DHCP setup, address-nya diganti enter 3, lalu klik next terus. Lalu klik DHCP setup lagi, address-nya ganti VLAN 10, klik next terus. Klik DHCP setup lagi, address ganti VLAN 20, lalu klik next terus. Setelah itu, klik DHCP setup lagi, address-nya ganti VLAN 30, lalu klik next. Setelah itu, klik IP, masuk ke DNS, checklist allow, remove, apply OK. Klik IP, masuk ke firewall, klik plus, action, diganti misquery, apply OK. Setelah itu, klik new terminal, ketik ping 8.8.8.8, lalu di enter. Setelah itu berhasil. Habis itu kita masuk ke Google, ketik IP 192.168.88.1. Setelah itu muncul sign in, ketik username-nya menjadi admin, lalu klik sign in. Ketik ke sistem sambil menunggu. Setelah itu, klik VLAN ID pertama diganti 1.10.20 dan bawah 30. Lalu port 1 diganti yang pertama add if missing, kedua add if missing nyampe 4, yaitu sama add if missing. Lalu di port 2 yaitu yang pertama not a member, kedua always strip, ketiga not a member, keempat not a member. Lanjut ke tiga yaitu yang pertama not a member, kedua not a member, ketiga always strip, keempat not a member. Lanjut ke empat, yang pertama not a member, kedua not a member, ketiga not a member, keempat always strip. Lalu klik VLAN bagian port 1, VLAN mode diganti enable, port 2 enable, port 3 enable, port 4 juga enable. Lalu VLAN receiver diganti on target dari port 1 sampai port 4. Default VLAN di port 1 yaitu 1, port 2 yaitu 10, port 3 yaitu 20, port 4 yaitu 30. Lanjut ke VLAN header, port 1 diganti always strip, port 2 always strip, port 3 always strip, port 4 juga sama always strip. Lalu klik apply all. Dan di sini adalah bagian pencopotan kabel, ada kabel yang dipindahkan.